का तोता जंगलीपन इख्तियार कर गया है, उसके हाथ पर नहीं आ रहा है, उसको काट रहा है, तो उसका भी तरीक़ेकार मैं बता। किसी तोते के बारे में किसी चीज़ का मसला पूछना हो, किसी भाई का तोता बीमार होता है, किसी भाई के तोते के साथ कोई भी मसला है, किसी भाई का तोता दाना सही से नहीं खा रहा है, या किसी भाई के तोते के पंख गिर गए हैं तो पंख नहीं आ रहे हैं, तो किसी भाई का कोई चीज़ पूछनी हो तो इंशाल्लाह हम बता देंगे। क्योंकि जो चीज़ का हमें पता है हम बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा शेयर करेंगे। क्योंकि जो हमें पता होता है, जो हमने तोते रखे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत हमारा तजर्बा है, ज़्यादा तो नहीं है हम कह दें कि हम तो मास्टर हैं, ये हैं, नहीं, जितना भी हमारा तजर्बा है तो इंशाल्लाह हम अपने भाई को बिल्कुल जैसे हमारे को मैसेज करे हम उसका रिप्लाई जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ तोते के बारे में। तो काफ़ी दोस्त हमारे परेशान होते हैं, जब ख़रीदने जाते हैं तो उनको पता चलता नहीं है कि हम कौन सी नस्ल ख़रीदें और इसमें नर कौन सी होती है और मादी कौन सी होती है। तो काफ़ी तोते ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, तो हमारे जो भाई हैं उनको बिल्कुल पता इस चीज़ का नहीं चलता है। जो सेलर वाले होते हैं वो बिल्कुल अपना बेचने के लिए तो काफ़ी उसकी तारीफ़ भी करते हैं और उनको दे देते हैं। जब वो घर लेकर आते हैं तो वो बीमार होते हैं, या तो वो मर जाते हैं तो या सही चल नहीं सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा मकसद वीडियो बनाने का आज यही था कि मैंने कहा कि थोड़ी सी अपने दोस्तों के साथ जो हमें चीज़ का पता है तो हम अपने व्यूअरों के साथ भी शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो आप देखेंगे एंड तक, तो इंशाल्लाह आज मुकम्मल तौर मैं ये तरीका बताने वाला हूँ जो आप कैसा तोता ख़रीद सकते हैं। अच्छा, आप देसी तोता ख़रीदना चाहते हैं चाहे आप पहाड़ी तोता ख़रीदना चाहते हैं, पहला चीज़ जो आपने देखनी होगी, तो सबसे पहले उसको आपने देखा होगा यहाँ पे इनके 2 सुराख होते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे जो अब इनके सुराख होते हैं तो ये देखना कि कहीं गंद से तो नहीं भरे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है कि इनको नज़ला लगाया होता है, तो उनकी वजह से जो है इनका वो नाक, ये नाक ऐसे समझो ये नाक है, तो ये बिल्कुल सुराख बंद होते हैं, तो फिर इनके बचने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी ये चीज़ चेक करनी होगी। दूसरा, आप ख़रीद रहे हैं तो इनकी अभी आँखें भी आप चेक कर सकते हैं कि देखें कहीं आँखें से, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक आँख में इसको नज़र आता है और दूसरी में नहीं आता है, तो इस चीज़ का भी आपने बड़ा आसानी से और बड़े गौर से जो है आपने इसको चेक करना होगा। क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, तो इनको आपने चेक करना चाहिए। तो दूसरा मसला ये है कि आपने इसके पाँव चेक करने हैं, देखें कहीं टेढ़े तो नहीं है, क्योंकि जब इनके ये देखें ये बिल्कुल, अच्छा अभी तकरीबन ये सबसे जो बड़ी है ये है, तकरीबन इसकी 12 और 13 महीने एज है, तो ये अभी तक जो है अपने पाँव से कोई चीज़ भी नहीं खा सकती है। जो इसको रोटी देते हैं चाहे फ्रूट देते हैं तो नीचे रख कर ये खाती है, अपने पाँव के साथ ये नहीं उठा सकती है। क्यों नहीं उठा सकती हैं कि ये इनके पाँव टेढ़े हैं, इनकी पकड़ नहीं बनती है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आज ये आप देख लें, तो इसके जो पाँव हैं ये बिल्कुल टेढ़े नमूना है, ये जो हैं टेढ़ा है। अच्छा, इनके पाँव मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, तो इनके पाँव जो हैं बिल्कुल सीधे हैं, ये देखें, तो ये बिल्कुल इसके जो पाँव हैं ये सीधे हैं। तो आपने ख़रीदते वक्त इस चीज़ों का ख्याल करना होगा, क्योंकि हम लोग पैसे लगाते हैं इनके ऊपर, हमारी शौक़ होती है। जब हम किसी इसको फॉल्ट हो, बीमार हो, नज़ला हो, चाहे इसके पाँव टेढ़े हों, तो फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। तो इस चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अच्छा, दूसरी बात, इनकी आपने चोंच भी देखनी होगी, ये देखें ये बिल्कुल सीधी चोंच है, तो इनकी चोंच भी आप चेक करें, ये देखें ये टेढ़ी है, ये देखें, यही फ़र्क होता है। क्योंकि इनको जो है जो था तकरीबन जो है था ये फालज का झटका हुआ था, इसकी वजह से इसकी चोंच भी टेढ़ी हो गई थी, इनके जो पाँव हैं ये भी टेढ़े हैं और इनका पूँछ भी टेढ़ा है, अभी तक टेढ़ा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ये अपने पाँव से कोई चीज़ भी अपने पंजे से नहीं खा सकती हैं। बाकी टॉकिंग भी कर रही है, सेहत भी अभी अच्छी है इनकी। तो ख़रीदते वक्त इस चीज़ों का आपने ख्याल करना होगा। आप दुकान पर जाएं,
آپ کو پہچان نہیں ہے، سب سے پہلے جو ہے ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کی چونچ دیکھیں، ان کے پاؤں دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں گے اپنے طوطے کی تو انشاءاللہ آپ کا طوطا 100% جو ہے سیٹ ہوگا۔ تو دوسرا مسئلہ ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے ان میں نر کون سا ہے اور مادی کون سی ہے، تو یہ میں ایک آسان طریقہ آج بتا دوں، یہ ایک آسان طریقہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں کیسے پتہ چلتا ہے اور نر کون سا ہے اور مادی کون سی ہے، کیونکہ ہمارے بھائی اس چیز سے بھی کافی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ نر جو ہوتا ہے ان کی گانی ہوتی ہے، جو مادی ہوتی ہے ان کی گانی نہیں ہوتی، تو جو پٹھے ہوتے ہیں تو ان نہ نر کی گانی ہوتی ہے نہ مادی کی گانی ہوتی ہے، تو اس لیے کافی ہمارے جو بھائی ہیں اس چیز سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں نر کون سا ہے اور مادی کون سی ہے۔ اچھا، جو نر ہوگا اس کی بالکل چونچ جو ہے موٹی ہوگی، یہ دیکھیں اس کی چونچ آپ چیک کریں، یہ بالکل موٹی ہے، یہ بالکل یہ چونچ ان کی موٹی ہے، یہ مادی ہے۔ یہ دیکھیں ان کی چونچ جو آ رہی ہے یہ ہلکی سی بریک آ رہی ہے، تو یہ مادی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی بھی خریدنے کے لیے جائیں تو یہ اس چیزوں کا آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے خیال کرنا ہوگا۔ اچھا، کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو ہم سے طوطے کے بارے میں، کسی چیز کا خوراک کے بارے میں، فیڈ کرانے کے بارے میں، چھوٹے بچے کے بارے میں، بریڈ کے سیزن میں کسی چیز کا کسی بھائی کا سوال ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو جواب بالکل دیں گے۔ اور دوسرا ہے جو کسی بھائی اپنا طوطا سکھا رہا ہے تو اس کا طوطا بول نہیں پا رہا ہے، اس کا طوطا باتیں نہیں کر رہا ہے، تو کافی عرصہ ہو رہا ہے وہ سکھا رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ کوئی بھائی کا طوطا بگڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ طریقہ کار بھی مکمل طور پہ میں بتا دوں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا طوطا جنگلی پن اختیار کر گیا ہے، اس کے ہاتھ پر نہیں آ رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، تو اس کا بھی طریقہ کار میں بتا دوں۔ کسی طوطے کے بارے میں کسی چیز کا مسئلہ پوچھنا ہو، کسی بھائی کا طوطا بیمار ہوتا ہے، کسی بھائی کے طوطے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھائی کا طوطا دانا صحیح سے نہیں کھا رہا ہے، یا کسی بھائی کے طوطے کے پنکھ گر گئے ہیں تو پنکھ نہیں آ رہے ہیں، تو کسی بھائی کا کوئی چیز پوچھنی ہو تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، کیونکہ جو چیز کا ہمیں پتہ ہے ہم بالکل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ شیئر کریں گے، کیونکہ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، جو ہم نے طوطے رکھے ہوئے ہیں تو تھوڑا بہت ہمارا تجربہ ہے، زیادہ تو نہیں ہے ہم کہہ دیں کہ ہم تو ماسٹر ہیں یہ ہیں، نہیں، جتنا بھی ہمارا تجربہ ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو بالکل جیسے ہمارے کو میسج کرے ہم اس کا رپلائی جواب دے دیں گے۔ تو کسی بھائی کا ڈاؤٹ ہو، کسی چیز کا پوچھنا ہو طوطے کے بارے میں، کیونکہ میرا یہ چینل طوطوں کا ہے، تو کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کو طوطے کے بارے میں بالکل جواب دیں گے۔